komplett locker drin. Ne? Ich auch. Die Raster sind sehr groß. Das passt sogar an Markt. Wil je nog een beetje sneller? Oké. Here we go, here we go. Dan gaan we weer. Nee. Doe Der war aber schneller. Ja. Viel schneller. Die weer langzaam op naar beneden. De finale rondje. Lampjes uit. Here we go. Erstmal die Werbung. In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse Canon en Tilburgstad. Zij voelden zich de okkerleders. War trotzdem eine coole Fahrt, aber eine harmlose. Aber länger als die andere. Klik.